O, tara na mami cutie. Puti. Oras boy. Oh, wala na ulan. Dali. Bilis naman takbo yan. Sus. Halika dito, dali. Bilis naman takbo-takbo cutie yan. Dito. Ready ko lang to guys. O ayan, hinimay ko na to, Oris boy. Gutom na sila guys. Hinimay ko yung yung isda, tinanggalan ko ng tinik. Ano to, kanin, cat food, tsaka isda. Dito na Oris boy, dali. Gutom na si Puti. Si Mami Cutie, oh, dito, oh. Oh. Oh, Oris boy, oh. Dito ka Puti. Oh, dito Puti. Gutom na si Puti. Ayos. Ayos ka Mami Cutie. Yan. Buti tumigil na yung ulan. Kinamay ko na guys. Malinis naman yung kamay ko. Oh. Sarap naman na po na nila Oris boy. Mami Cutie. Galing ni Mami Cutie guys. Gutom na raw siya. Habang kinausap ko sabi niya gutom na ako dada. Galing Mami Cutie ko yan ah. Si Puti. O banat. Mamaya darating na naman yung aso mamaya. Oris boy may sabaw. Yan si Mami Cutie. Lalaglag. Bilis. Oris boy, bilisan mo. Yan yung hapunan nila ngayon. Nagantay muna ako na tumigil yung ulan guys kasi dapat i-ready ko na kanina, mambun-ambun. Tapos mamaya mga ilang minuto lang ayun na bumuhos na yung ulan. Oh. Galing talaga ni Puti. Bilis Oris boy. Oh, simutin mo Puti. Simut. Gustong-gusto ganado kayo sa may isda ah. Bilis Oris boy. Ayun na, nangagaw na si Cutie. Wag Cutie. Oris boy yan eh. Oh, dito na Oris boy oh. Bilis talaga ni ni Cutie. Oh, si Puti, simot din oh. Okay na yung hapunan nyo. Simot. Oris boy oh. Puti. Oh. Yan na, kainin mo na. Ilang siya kasi nandyan si Puti. Bilis, hugasan natin yung plato. Ayun guys, simot nila. Very good. Oh, very good kay Dada ah. Hugasan natin para hindi lang awin. Okay na? Oh, alam nyo nang gagawin mamaya. Ayan, magsasarado na to ngayon, alas 6. Parating na yung mga aso.
ito, kailangan talaga control din yung kain nila kasi puro kapon na to eh. Iwasan naman natin ngayon magiging obese. Tama lang yung ganong kain nila. Mamikuti Busog na kayo? Si Orange Boy Okay na? Gasan na ni Dada yung plato.